Gikumpirma sa kapulisan nga mga sakop gayod sa New People's Army ang responsable sa pagdagit sa usa ka jail warden dito sa Panabo, Davao del Norte. Si Ben Tiasorna sa detalye. Ben? Hillary, gibutyag sa kapulisan nga matod sa New People's Army, buhian ng si Compostela Valley Jail Warden Jose Mervin Coquilla kung buhian sab sa kagamhanan ng usa sa ranking official sa NPA. Gitanggong si Jordan Donilio dito sa Compostela Valley Provincial Jail human kini nadakpan niya atong December 14. Dunay patong nga 2.5 million pesos sa ulo ni Donilio sa wala pa kini madakpi. Bisan sa pasangil sa kapulisan, wala pa gikumpirma sa NPA ang kalambigitan niini sa pagdakit kag Coquilla. Niadtong Martes gidagit si Coquilla uban ng iyang asawa gawa sa ilang panimalay sa Santo Niño sa Panabo City. Gipugos og pagpasakay ang magtiayong Coquilla sa usa ka pickup. Gibuhian ng Ginoo ng asawa ni Coquilla human sa pipila ka minuto. Karong adlaw mao ika-46 na anibersaryo sa Communist Party of the Philippines, daan ang gibutyag ni NDF Mindanao spokesperson Ka Oris nga buhian sa NPA ang mga tanang bihag niini subay sa ilang anibersaryo karong adlaw. Apan dili pa hinon matino kung apil ba sa buhian sa rebelde komunista si Coquilla karong adlaw. Hillary. Daghang salamat Ben Tiasorna reporting gikan Davao City.